Saira Paco, lupad! Wow! Ah, grabe! So 85cc class per seat. So nandiyan Saira Paco guys. Hop. Kahoy! Bantay kami na sa pinakataas. Haji Bomba Malayo. Gab Abesa. And then AJ Tolentino. Mano nga ba niya? Time to pass, kaya topic. Orang ibu ya lah, ay. Nah, Bomba Malayo. Bomba Malayo. Nanguna si Bomba Malayo. Ay, napalong katapik. Nakauna AJ Tolentino, Malayo, Saira, Manong. Gab. Wow. Wala nang lumban na. Si Saira Paco. Naulay si Kyle Tapik, kaya napalong ang motor pag start. Wala ba si Corona? Papa, ayaw makayo. Pero AJ Tolentino. Ayaw mo pasigil. Ala! Bomba Malayo versus Saira Paco. Ay, katulo. Ala, ay. Labanan ni Saira. Nakuha. Okay. Saira Paco double! Tora! Woo! Okay. Op. Ay, white clutch ang motor ni Tapik, kulay clutch. Anak sunod. AJ Tolentino, oy, Manong. Saira Paco on second. Walay clutch ang motor ni Kyle Tapik. Sayang. AJ Tolentino on the lead. Saira Paco, nag-iisang babae. Sumuko sa mga lalaki. Wow. Gab. Kyle Tapik. Naulahi kay walay class ang motor. AJ Tolentino double. Saira Paco, nag-iisang babae. Woo! Ikatulong Bomba Malayo. Wow. Bada. Wow. Wow. Kita dire. Saira Paco on second. Pwede na ba nyo? Wow. AJ Tolentino on the lead. Uy, mga kami dire. Saira Paco on second, nag-iisang babae. Tora! Grabe! Woo! Bomba Malayo versus Mano. Hoy, Bomba Malayo, nagsunod ang pista. 65 versus 150. Umuusap na. Ayan, kaya topic kalima. Tora, naglupad-lupad na Tolentino guys. Saira Paco, lupad! Wow! Grabe! Woohoo! Nag-isang babae guys. Ako sa mga lalaki. Pero wow. Wow. AJ Tolentino, breakaway na. Saira Paco approaching double. Wow! Grabe. White class ang motor ni Tapik. Sayang. Go!
Double. Ahay. Lingi pa man. Tara. AG Tolentino on the lead. Saira Paco on second. Wow. Saira Paco on second, guys. Lagi isang babae. Double! Ah! Woo! Halong pa sa motor, oh. Manong Abada on fourth. Bomba Malayo. Double! Rara. Go! Double! Ay, ka. Saira Paco on second yapan, guys. Lumalay! Muti ka na. White flag. Mainyawan ang motor. White flag. Ako regulo ko din. Buharis double. Nakanyong sa motor. Allah. Mara. Saira Paco. Allah. Tolentino. Ay, nakuha. Oy. Ay, napalong. Napalong ka, Manong. Hala. Go. Ahay. Palong ka, Manong. Sayang. White flag. Tolentino pagyapon. Double. Third na topic. Second flag. Wala pa yung checkered. Checkered Tolentino. Checkered flag Tolentino. Tolentino. Followed by Saira Paco. Pangatlo, Bomba Malayo. Si Bomba maghapon ang ikabilo. Second, Saira Paco. Si Kyle na. Tara, topic kung second. Sayang, nawala ang clutch. Sagot ng class Second. Okay, congratulations. The only girl sa 85. No, Saira Paco. Third, Second. Kyle topic. Sayang. Makataw, ayaw na mong Ay, sus. Kyle topic on Mataw third. nga wala apel, be. Ay na ako. Okay na. Bro, expert na ni. Fourth, si Malayo. Fifth, si Manong. And si Bosing, ikalo-unom. Masagot